गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज फेब्रुआरी 18 तारीख बुधवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। आरंभ है विधानसभा बजेट अधिवेशन, गुंचरित है वंदे मातरम। राज्य विधानसभा बजेट अधिवेशन मंगलवार ठारू आरंभ होइछि। गृह में प्रथम थर पर गुंजरित होइतिला वंदे मातरम। यार समस्त 6टी जाक पद्य को गान करा जाइतिला। राज्यपाल अभिभाषण पूर्व वंदे मातरम आरंभ होइतिला। समस्त सदस्य छिड़ा होई देशर एहाकु श्रद्धा और सम्मान जणाइथिले। वंदे मातरम परे जातीय गान जनगण मन अधिनायक जय हे बोला जाइथिला। राज्यपाल अभिभाषण परे पुणी थरे 2टी जाक संगीत गान होइतिला। बीजेडी निलंबित होइतिबा पाटकुरा विधायक अरविंद महापात्र, चंपुआ विधायक सनातन महाकुड़ आसन एथर बदलिछि। अपरपक्षे राज्यपाल अभिभाषण को विरोध करी बीजेडी कक्षत्याग करिथिबा बेले उभय अरविंद और सना गृह रे सेमिति बसी रहिथिले। आजिठू जुक्त 2 परीक्षा देवे 4 लक्षरू अधिक छात्र छात्री। आजिठू उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद बा सीएचएसई परिचालित जुक्त 2 परीक्षा आरंभ होब। 4,01,623 छात्र छात्री परीक्षा देवे। प्रथम दिन में विज्ञान स्ट्रीम शिक्षार्थी मातृभाषा ओडिया परीक्षा रही। परीक्षा पाई प्रश्नपत्र 211टी परीक्षा परिचालना हब रखा जाइछे। एठारू प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्र पठाजिबो। परीक्षा परिचालना पाई सीएचएसई संपूर्ण प्रस्तुत होइछि। कॉपी रोकिबाकू 120 केंद्रीय स्क्वाड नियोजित करा जाइछे। राज्य में 1357टी परीक्षा केन्द्र सह 7टी उपकेन्द्र होइछि। एठारे कॉपी रोकिबा लागि 75टी डोनाल स्क्वाड नियोजित करा जाइछे। एथिसह 1364टी निरीक्षक स्क्वाड और 1364टी जिला प्रशासन स्क्वाड अछन्ते। मार्च 25 तारीख जाए परीक्षा चलिबो। सकाळ 10टारू गोटाए जाए परीक्षा हेबो। मुंबई उपकूलरू 3 संदिग्ध तैल टैंकर जबत। चलित मासरे वर्तमान सुधा मुंबई उपकूलरू भारत सरकार 3टी तेल टैंकर जबत करिसंती। रिपोर्ट अनुसार एई जहाजर आईएमओ नंबर अमेरिका द्वारा कटकणा लगा जाइथिबा जहाज सह मेल खाउछि। एहार ईरान सह संबद्ध थिबा संदेह करा जाउछि। मात्र ईरान नेशनल इरानियन कंपनी तथा एनआईओसी एई जहाज सह कोनोसी संबद्ध नथिबा कहिछि। एई जहाजर नाम स्टेलर रूपी, अस्फाल्ट स्टार एवं अल्जाफजिया रही। मुंबई उपकूलरू प्राय 100 नॉटिकल माइल्स पश्चिम रे संदिग्ध कार्यकलाप देखा परे एई जहाजगुड़िक भारत पक्षरु रोका जाइथिला। परे जांच पई एगुड़िक मुंबई बंदर को अणा जाइथिला। परिचय लुचाइबा पई बारंबार एई जहाज नाम, पताका एवं अन्य परिचय बदला जाइथिबा जणा पड़िछि। विदेशी कंपनी एई जहाजर मालिक बोली कुहा जाउछि। संसद में शपथ नेले बांग्लादेशर नुआ प्रधानमंत्री तारिक रहमान। बांग्लादेश निकट में अनुष्ठित 13तम संसदीय निर्वाचन में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बा बीएनपी विपुल विजय होइतिला। दलर अध्यक्ष तारिक रहमान मंगलवार देशर नुआ प्रधानमंत्री होइचंती। परंपरा भंग करी राष्ट्रपति भवन बदल में से संसद में शपथ नहीं। राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन तांकु शपथ पाठ कराइथिले। शपथ उत्सव में 13टी देशर नेतांक समेत हजार अतिथि सामिल होइतिले। लोकसभा बाचस्पति ओम बिर्ला सेठारे भारतर प्रतिनिधित्व करथिले। तारिक पूर्वतन प्रधानमंत्री खालिदा जिया एवं पूर्वतन राष्ट्रपति जियाउर रहमान को पुओ। दीर्घ 17 वर्ष लंडन में रहिबा परे 2 मास पूर्व बांग्लादेश फेरिथिले। तारिक व्यतीत शपथ नैतिबा 49 जन मंत्री मध्य जड़े हिंदू रहिचंती। 30 मिनिट रे ट्रम्प को खामनेई 3 चेतावनी। अमेरिका और ईरान मध्य जेनेभारे द्वितीय पर्याय परोक्ष आणविक आलोचना जारी रही। एभली समय मंगलवार 30 मिनिट भितर ईरान सर्वोच्च नेता आयतोल्ला अली खामेनेई अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को 3 थर धमक देइछन्ति। बैठक पूर्व ट्रम्प कहितिले ईरान राजीनामा पई आग्रही अछि, किंतु खामेनेई धमक भिन्न कथा कहूछि। सोशल मीडिया रे खामेनेई लिखिचंती 47 वर्ष हैला अमेरिका ईरान को लोप करबाकू चाहुथिले मध्य एथिरे सफल होइनथिबा ट्रम्प निजे स्वीकार करिसंती। ट्रम्प बारंबार कहउचंती तांको सेना विश्व रे सबुठारु शक्तिशाली, किंतु एई शक्तिशाली बाहिनी को एभली शिक्षा दिया जिवो जहा फल रे सारा जीवन एहा निज गोड़े ठिया होई परिबो नै। अमेरिका कहूछि ईरान को युद्ध जहाज पठा जाइछि, किंतु गोटिए युद्धास्त्र एथिपई यथेष्ट।
ग्रेट निकोबर प्रकल्प को मंजूरी 90,000 कोटी रे हेबो टाउनशिप। अंडमान और निकोबर द्वीपपुंजर सबुठु तळ भागरे थिबा द्वीप ग्रेट निकोबर रे हेबाकू जाउछि सबुठु बड़ भित्तिभूमि प्रकल्प। एहाकू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनाल मंजूरी प्रदान करिछि। 90,000 कोटी टंकार এই प्रकल्प उभय व्यावसायिक रणनीतिक दृष्टिରୁ महत्वपूर्ण। सोनिया गांधी नेतृत्व में कांग्रेस एहाकू विरोध करुथिला। एहा जोगु परिवेश जीवजंतु एवं स्थानीय जनजाति स्वार्थ हानि हेबा नै दल अभियोग करिथिला। किंतु सरकारी महल ग्रेट निकोबर प्रकल्प को गेम चेंजर कहुच्छी। विश्वर 40% तेल टैंकर ग्रेट निकोबर स्थित भारत महासागर क्षेत्र दे यातायात करुच्छे। ग्रेट निकोबर प्रकल्प गलाथिया उपसागर निकट रे हेबो। एठारे एक एकीकृत टाउनशिप निर्माण करा जिवो, जहा प्राय 166 वर्ग किलोमीटर पर्यंत व्यापिबो। एठारे उभय यात्री सामरिक व्यवहार योग्य रणनीतिक विमान बंदर एवं एक अंतर्जातीय बंदर रहिबो। पाकिस्तान में सेना आतंकी संघर्ष 20 निहत। पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा प्रदेश में मंगलवार भिन्न भिन्न स्थान में सेना और आतंकवादी मध्य संघर्ष घटी। बोमा विस्फोरण सह प्रबल गुली विनिमय घटी। एथिरे 20 जन निहत होइचंती। सेमानक मध्य 14 जन सैन्य, 3 जन आतंकवादी और 3 जन साधारण नागरिक अछंती। बिजाउर जिले में आतंकी माने विस्फोरण बोझे एक गाड़ी को पुलिस चेकपोस्ट रे धक्का दे विस्फोरण घटाई। एथिरे 11 जन सुरक्षाकर्मी और जड़े बालिका प्राण हराइछंती। अन्य 7 जन आहत होइछंती। विस्फोरण एते शक्तिशाली थिला जे सेई अंचलर अनेक कोठा क्षतिग्रस्त होइछि। सेइबळी बानू प्रदेशर मिरयान थाना निकट एक रिक्सा रे बोमा विस्फोरण जोगु 2 जनक मृत्यु घटिछि एवं 17 जन आहत होइछंती। सांगला जिले में गुली विनिमय रे 3 जन सुरक्षाकर्मी और 3 जन आतंकवादी प्राण हराइछंती। गोगोईଙ୍କ मामलार प्रमाण केन्द्र को पठाइथिबा कहिले आसाम मुख्यमंत्री। आसाम कांग्रेस अध्यक्ष तथा सांसद गौरव गोगोईଙ୍କ संबंधित पाकिस्तान लिंक मामलार तदंत एवं केंद्र सरकार करिवे। आसाम मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा एही सूचना दैछंती। हिमंत कहिसंती जे राज्य सरकार एही मामलार सबु प्रमाण केंद्र सरकार को पठाई दैछंती। एबे केंद्रीय एजेंसी एहार जांच करिवो। एथिसह हिमंत अभियोग करिसंती जे गौरव गोगोई एवं तांको पत्नीଙ୍କ संबंध पाकिस्तान किछि लोकଙ୍କ सह रहिछि। उभय एक बड़ नेटवर्कर अंशविशेष होई पारंती। गोगोई मध्य पाकिस्तान गस्त करथिले। सेठाकार किछि लोकଙ୍କ सह गोगोईଙ୍କ मध्य संपर्क रहिछि। भारत को अस्थिर करिबा पई चलिथिबा अंतर्जातीय षडयंत्रर उभय अंशविशेष। पाकिस्तान एजेंट अली तौकीर शेख सामाजिक कर्मीଙ୍କ सह मिसी भारतर विकास कार्य को बाधा सृष्टि करिबारे प्रयास करथिले। नेता मानंकु सुप्रीम कोर्ट को परामर्श भाईचारा बढ़ाइबाकू करंतु उद्यम। देश में राजनेता भाषण उपरे सुप्रीम कोर्ट मंगलवार एक गुरुत्वपूर्ण टिप्पणी देछंती। एक मामलार शुनानी बेले सुप्रीम कोर्ट कहिथिले राजनेता माने देश में भाईचारा बढ़ाइबा लगी काम करिबा उचित। सांविधानिक मूल्य विरोधी राजनीतिक भाषण एवं गणमाध्यम रे बयानबाजी उपरे मार्गदर्शिका जारी करिबा दाबी रे एही पिटिशन होइतिला। तेबे पिटिशन उपरे शुनानी पई सर्वोच्च अदालत मना करिसंती। प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बीवी नागरत्न एवं जस्टिस जयमाल्य बागची खंडपीठ एहार शुनानी करुथिले। आसाम मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा भाषण एवं आसाम बीजेपी द्वारा पोस्ट करा जाइतिबा एक वीडियो पोस्ट को नहीं विवाद परे एही पिटिशन होइतिला। अजित पवार को विमान दुर्घटनार सीबीआई तदंत दाबी कले पत्नी। महाराष्ट्र पूर्वतन उपमुख्यमंत्री अजित पवार को विमान दुर्घटनार सीबीआई तदंत दाबी होइछि। तांको दल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बा एनसीपी पक्षरु अजित को पत्नी तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार एही दाबी उठाइछंती। तांको नेतृत्व में एनसीपी रो एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेटी एक दाबी पत्र प्रदान करिसंती। फडणवीस स्वराष्ट्र मंत्रालय सह एही प्रसंग रे आलोचना करबाकू प्रतिश्रुति दैछंती। इतिमध्ये डीजीसीए एही विमान दुर्घटनार जांच को विमान दुर्घटना तदंत ब्यूरो को हस्तांतर करा जाइथिबा कहिछि। डिजिटल फ्लाइट रेकर्डर रो सफलतापूर्वक डाटा को डाउनलोड करा जाइछि। कॉकपिट वॉइस रेकर्डर वैषयिक जांच जारी रही। डाटा बाहर करने जोठारे एही उपकरण प्रस्तुत होइतिला सेही देशर विशेषज्ञ मानकर सहायता मध्य निया जाउछि। पंजाब मुख्यमंत्री मान को घातक केमिकाल दिया जाइथिबा दाबी चिकित्सा चलिथिबा हॉस्पिटल को उड़ाइबाकू धमक। पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान को घातक रासायनिक पोलोनियम दिया जाइथिबा दाबी होइछि। भगवंत को भाई दिलावर सिंह को पिला माने एही विषाक्त केमिकाल देइथिबा कुहा जाउछि। एबे पंजाब रो फोर्टिस हॉस्पिटल रे मान को चिकित्सा चलिछि। तबे आश्चर्यर विषय जे एक खलिस्तानी संगठन एही हॉस्पिटल को मध्य उड़ाई देबाकू धमक दैछि। मोहाली स्कूल सहित उक्त हॉस्पिटल को मंगलवार द्विप्रहर रे
ବୋମା ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଇମେଲ୍ ପଠାଇ କୁହାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏଭଳି କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ଖଲିସ୍ତାନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ମି ନାମକ ସଂଗଠନ ପଠାଇଥିବା ଏହି ଧମକ ମିଥ୍ୟା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଇମେଲରେ ମାନଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲୋନିୟମ ଦିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଅସୁସ୍ଥ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ଗତକାଲିଠାରୁ ଉକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି। ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାନହାନି ମାମଲା ରଦ୍ଦ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ମାନହାନି ମାମଲାକୁ ମଙ୍ଗଳବାର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 2023 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 40% କମିଶନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ କଂଗ୍ରେସର ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନେଇ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। କରପ୍ସନ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ସମ୍ବଳିତ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନକୁ ରାହୁଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଜେପି ନେତା କେଶବ ପ୍ରସାଦ ରାହୁଲ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୟା ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ବିଜ୍ଞାପନରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସବରାଜ ବୋମାଇଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାରୀ ଠିକାଗୁଡ଼ିକରୁ 40% କମିଶନ ନେବାର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଥିଲେ। ମାମଲାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅଦାଲତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମନ କରି ପରେ ଜାମିନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ବିହାରରେ ଖୋଲାରେ ମାଂସ ବିକ୍ରୟ କଲେ ଲାଗିବ 5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା। ବିହାରରେ ଖୋଲାରେ ମାଂସ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଠୋର ନିୟମ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖୋଲାରେ ମାଂସ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ବିହାରର ନଗର ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୋଲାରେ ମାଂସ ବିକ୍ରୟ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଲାଇସେନ୍ସ ଧାରକମାନଙ୍କୁ ମାଂସ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ କି ମାଂସ ବିକ୍ରୟକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ପରଦା କିମ୍ବା କାଚ ଦ୍ୱାରା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନାରୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇପାରେ ଆସାମ ଭୋଟ। ଆସାମରେ ଆସନ୍ତା ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 4ରୁ 8 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମସ୍ତ 126ଟି ଆସନ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟିଂ ହୋଇପାରେ। ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଙ୍ଗଳବାର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସହ ବୈଠକରେ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ଆସାମର 126 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମେ 20 ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାସୀନ ଅଛି। ଦଳ ଏଥର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି। 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆସନ ଜିତିବାର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜେପିର ମୁକାବିଲା ଲାଗି କଂଗ୍ରେସ 10ଟି ଦଳ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିଛି। 2021 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ 75ଟି ଆସନ ପାଇଥିଲା। ଏପିଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲରୁ ନୂଆ ତଥ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ଯୁବତୀ ବି ଯୌନ ଅପରାଧର ଶିକାର। ଆମେରିକାର କୁଖ୍ୟାତ ଯୌନ ଅପରାଧୀ ଜେଫ୍ରି ଏପିଷ୍ଟିନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଫାଇଲରୁ ନୂଆ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଏପିଷ୍ଟିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ଯୌନ ଅପରାଧ ହୋଇଥିଲା, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯୁବତୀ ବି ତାହାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେରିକା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖୋଜୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2020 ଜାନୁଆରୀ 13ର ଏକ ଇମେଲରେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଭାରତରେ ଥିବା ଯୌନ ଅପରାଧ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଠିକଣା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି। 2019 ଅଗଷ୍ଟରେ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଏପିଷ୍ଟିନ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଇମେଲ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଦସ୍ତାବିଜରେ ଥିବା ଉକ୍ତ ଇମେଲର ଶୀର୍ଷକ ଏପିଷ୍ଟିନ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ସମିତିରୁ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ବାଦ ଏପିଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲରେ ନାମ ଥିବାରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରଦ୍ଦ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିତିରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ। ଯୌନ ଅପରାଧୀ ଜେଫ୍ରି ଏପିଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲରେ ନାମ ଆସିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗେଟ୍ସଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଥିଲା, ମାତ୍ର ଗେଟ୍ସ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗେଟ୍ସ ସୋମବାରଠାରୁ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଫାଇଲରେ ଏପିଷ୍ଟିନ୍ ଏବଂ ଗେଟ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଗେଟ୍ସ କହିଥିଲେ ଯେ ଏପିଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବା ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ। ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ $100 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଭାରତରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 2035 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା $100 ବିଲିୟନ
ପ୍ରାୟ 8.4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପୁଞ୍ଜି ଜରିଆରେ କମ୍ପାନୀ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମନ୍ୱିତ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଗ୍ରୁପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ $250 ବିଲିୟନ ଏକ AI ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଭାରତ କେବଳ AIର ଉପଭୋକ୍ତା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ନିର୍ମାତା ଓ ରପ୍ତାନିକାରୀ ସାଜିବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ସେୟାର ମୂଲ୍ୟରେ 2.3% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏଥିପାଇଁ ଗୁଗଲ ସହ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛି। ଆମେରିକାରେ ଚାଲିଥିବା ଆଇନଗତ ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଦାନୀଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଭାରତର ବୈଷୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରେ ଜର୍ମାନୀରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ଦାବି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରେ ଜର୍ମାନୀରେ ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନିଷେଧ ହୋଇପାରେ। ଜର୍ମାନୀର ଶାସକ ସୋସିଆଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ତଥା ଏସ୍ପିଡିର କିଛି ନେତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଜର୍ମାନୀରେ ଆଲୋଚନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରି ଫେସବୁକ୍, ସ୍ନାପଚାଟ୍, ଟିକଟକ୍ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ୁଛି। 14ରୁ 16 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଏକ ପୃଥକ ଯୁବ ସଂସ୍କରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶାସକ ଏସ୍ପିଡିର ସାଂସଦ ଓ ନେତାମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେୟାର ବଜାରରେ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି। ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ମଙ୍ଗଳବାର କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆଇଟି ସେୟାରରେ ଉନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ ସେନ୍ସେକ୍ସ 173.81 ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ି 83,450.96 ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ନିଫ୍ଟି 42.65 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 25,725.40 ପହଞ୍ଚିଛି। ନିଫ୍ଟି ପିଏସ୍ୟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚକାଙ୍କ ପ୍ରାୟ 2% ବଢ଼ି ଦିନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ହୋଇଛି। ଆଇଟିସି, ବିଏଲ୍, ଇନଫୋସିସ୍ ଏବଂ ଏଲ୍&ଟି ଭଳି ସେୟାରଗୁଡ଼ିକ 2.3% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍, ରିଲାଏନ୍ସ ଏବଂ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା ସେୟାରରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼ ପତନ ଘଟିଛି। ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 1,500 ଟଙ୍କା କମି 1,53,500 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ମୁଦ୍ରା ବଜାରରେ ଟଙ୍କା 90.68 ସ୍ତରରେ କାରବାର କରୁଛି। AI ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 6 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁଲା ହୋଟେଲ ଭଡ଼ା। ଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ 16ରୁ 20 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ 2026ର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସମଗ୍ର NCRର ହୋଟେଲ ଭଡ଼ାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ନୋଏଡା ଏବଂ ଫରିଦାବାଦରେ ବିଳାସ ଓ ବିଜନେସ୍ ହୋଟେଲ ଭଡ଼ା 3 ଗୁଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଦ ଲୀଲା ଏମ୍ବିଏନ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ରାତିର ଭଡ଼ା 6.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 18 ପାଇଁ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ଦରକୁ 50%ରୁ ନେଇ 300% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଦ ୱେଷ୍ଟିନ୍ ଗୁରୁଗାଁରେ ରୟାଲ ସୁଇଟ୍ର ଭଡ଼ା 2.10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଲି ମେରିଡିୟନରେ ବି କିଙ୍ଗ ବେଡ୍ ରୁମ୍ ଦାମ 25,000 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି 47,200 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। କେବଳ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ନୁହେଁ, ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜନେସ୍ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ବି ଭଡ଼ା 2 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଫସିଲେ ପାକ୍ କ୍ରିକେଟର ଇମାଦ ୱାସିମ୍। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଇମାଦ ୱାସିମ୍ ପୁଣି ଥରେ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଗି ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଇମାଦଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ସାନିଆ ଅଶଫାକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଇମାଦଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସାନିଆ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 2023ରେ ଲାହୋରରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ଭପାତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏଥିସହ 6 ବର୍ଷର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି ସାନିଆ କହିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଇମାଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହି ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆଜି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ।
चलित आईसीसी टी20 विश्वकप रे हैट्रिक विजय सह आयोजक भारत सुपर 8 रे स्थान पक्का कर सारी। सूर्य कुमार यादव को नेतृत्वाधीन भारत यार शेष ग्रुप मैच रे बुधवार नेदरलैंड्स को भेटिब। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टाडियम रे राति 7टारे यह मैच आरंभ होब। सुपर 8 रे स्थान सुरक्षित कर सारी एबे बेंच रे बसिथिबा खेलाड़ी को सुजोग देबा नै टीम मैनेजमेंट चिंता करुछि। विशेषकर खराब फॉर्म रे चालुथिबा विकेट कीपर संजू सैमसन को नेदरलैंड्स विपक्ष मैच रे सुजोग मिल पारे बोली आलोचना होछि। द्रुत बोलर अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर मध्य एही मैच रे खेली पारंती। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या को विश्राम दिया जाय पारे। भारत वर्तमान 6 पॉइंट पाई ग्रुप ए रा शीर्ष रे रहिछि। अपरपक्षे नेदरलैंड 3 मैच रु 2 पॉइंट पाइछि। एही मैच रे विजयी हेले दल सुपर 8 दौड़रे रहिबो। टी20 विश्वकप रे कनाडा को हराई सुपर 8 रे न्यूजीलैंड। चलित टी20 विश्वकप रे न्यूजीलैंड सहज विजय सह सुपर 8 राउंड रे स्थान पक्का करिछि। मंगलवार अनुष्ठित ग्रुप डी रो एक मैच रे न्यूजीलैंड 8 विकेट रे कनाडा को हराइछि। मैच रे प्रथमे बैटिंग करी कनाडा 4 विकेट विनिमय रे 173 रन संग्रह करिथिला। जवाब रे न्यूजीलैंड 15.1 ओवर रे 2 विकेट हराई आवश्यक रन संग्रह करिथिला। मैच विजयी इनिंग्स पई ग्लेन फिलिप्स प्लेयर ऑफ द मैच विवेचित होइतिले। ग्रुप डी रु दक्षिण आफ्रिका पूर्वरु सुपर 8 राउंड रे प्रवेश करि सारिछि। टी20 विश्वकप रु ऑस्ट्रेलिया विदा सुपर 8 रे जिम्बाब्वे समेत 7 दल। आईसीसी टूर्नामेंटर सबुठु सफल दल तथा 2021 संस्करण चैंपियन ऑस्ट्रेलिया चलित टी20 विश्वकप रु विदा होइछि। लीग पर्याय रे जिम्बाब्वे और श्रीलंका ठारू पराजित हेबा परे ऑस्ट्रेलिया रो आशा मौली जाइथिला। मंगलवार जिम्बाब्वे और आयरलैंड मैच वर्षा जोगु बातिल होई जिबारु जिम्बाब्वे सुपर 8 रे प्रवेश करिछि एवं ऑस्ट्रेलिया दौड़रू बाद पड़ी जाइछि। ओमान विपक्ष अंतिम लीग मैच खेली ऑस्ट्रेलिया दल स्वदेश फेरिब। जिम्बाब्वे प्रथम 2टी मैच रे यथाक्रमे ओमान और ऑस्ट्रेलिया को परास्त करिथिला। 7टी दल सुपर 8 राउंड को योग्यता अर्जन कर सारिथिबारु क्रीड़ा सूची एक प्रकार स्पष्ट हो जाइछि। ग्रुप 1 रे भारत, दक्षिण आफ्रिका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे रहिछन्ति। ग्रुप 2 रे न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड स्थान पाइछन्ति। चतुर्थ दल भाबे पाकिस्तान किंबा यूएसए मध्यरु गोटिए दल एही ग्रुप रे स्थान पाइबे। महिला एशिया कप राइजिंग स्टार टी20 सेमी रे भारत। थाईलैंड रे चलिथिबा महिला एशिया कप राइजिंग स्टार टी20 रे भारत ए चमत्कार खेल जारी रखी सेमीफाइनल रे प्रवेश करिछि। मंगलवार एक मैच रे दल 7 विकेट रे नेपाल को हराई ग्रुप ए रो शीर्ष स्थान बजाय रखिथिला। भारत ए 3टी मैच खेली 2 विजय 1 पराजय सह मोट 4 पॉइंट पाइछि। घातक बोलिंग पई तनुजा कंवर प्लेयर ऑफ द मैच होइतिले। बैटिंग आमंत्रण पई नेपाल 18 ओवर रे समस्त विकेट हराई 78 रन करिथिला। जवाब रे भारत ए 7.5 ओवर मध्य रे 3 विकेट हराई आवश्यक रन संग्रह करिनेथिला। इमरान को चिकित्सा पई पाकिस्तान सरकार को चिठी लिखिले 14 पूर्वतन अधिनायक। जेल थिबा पाकिस्तान पूर्वतन प्रधानमंत्री तथा क्रिकेटर इमरान खान को खराब स्वास्थ्यावस्था को नहीं चिंता बढ़िबार लागिछि। एपरी समय अंतर्जातीय क्रिकेटर 14 जन पूर्वतन अधिनायक पाकिस्तान सरकार को चिठी लिखिछन्ति। एमानक मध्यरे सुनील गाभास्कर, कपिल देव, ग्रेग चापेल, बेलिंडा क्लार्क, माइकेल एथरटन, नासिर हुसैन, इयान चापेल, एलन बॉर्डर, माइकेल ब्रियरली, डेविड गाभर, किम ह्यूजेस, क्लाइव लॉर्ड, स्टीव और जॉन राइट सामिल अछन्ति। समस्ते 73 वर्षीय इमरान को जेल में उत्तम चिकित्सा प्रदान करबा पई दाबी करिसन्ति। मात्र ए चिठी रे पाकिस्तान कोनोसी पूर्वतन अधिनायक स्वाक्षर करिनांति। किछि दिन तळे इमरान को गोटिए आखिर 85% दृष्टिशक्ति चली जाइथिबा परीक्षणरू जणा पड़िथिला। टी20 विश्वकप स्कटलैंड को 7 विकेट हराइला नेपाल दीपेन्द्र सिंह को विस्फोरक अर्धशतक। चलित टी20 विश्वकप रे एक ग्रुप पर्याय मैच रे नेपाल एक रोमांचकर विजय हासिल करिछि। स्कटलैंड को 7 विकेट रे परास्त करी नेपाल पॉइंट टेबुल ले गुरुत्वपूर्ण सफलता पाइछि। प्रथम बैटिंग करी स्कटलैंड निर्धारित 20 ओवर रे 7 विकेट हराई 170 रन संग्रह करिथिला। 171 रन विजय लक्ष्य को नेपाल 19.2 ओवर रे मात्र 3 विकेट हराई हासिल करिनेथिला। दल पक्षरु स्टार ऑलराउंडर दीपेन्द्र सिंह मात्र 23 बल्लु 50 रन एक द्रुत और अपराजित अर्धशतकीय इनिंग्स खेली विजय रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। अन्य बैटर को मध्य ओपनर कुशल भुटेल 43 रन एवं आसिफ शेख 33 रन करी दल को एक मजबूत आरंभ देथिले। गुलशन झा 24 रन करी अपराजित रहिथिले। सलमान खान को पिता सलीम असुस्थ, लीलावती हॉस्पिटल ले भर्ती। किंबदंती चित्रनाट्य लेखक एवं सलमान खान को पिता सलीम खान असुस्थ हो पड़िछन्ति। तांकु मंगलवार मुंबईर लीलावती हॉस्पिटल ले भर्ती करा जायथिला।
ଭଉଣୀ ଅଲିଭିରାଙ୍କ ସହ ସଲମାନ ପିତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ। 90 ବର୍ଷୀୟ ସଲିମ ଖାନଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ସଲିମଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ହେବାରେ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସଲିମଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ, ସଲିମ 24 ନଭେମ୍ବର 1935ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖକ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ। ବଲିଉଡରେ ସେ ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛନ୍ତି। ଦି କେରଳ ଷ୍ଟୋରି 2ର ଟ୍ରେଲର ଜାରି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦି କେରଳ ଷ୍ଟୋରି 2 ଗୋଜ୍ ବିୟଣ୍ଡର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। 3 ମିନିଟ୍ 27 ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଟ୍ରେଲରରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର କାହାଣୀ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା 3 ରାଜ୍ୟର ଧର୍ମାନ୍ତରଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାହାଣୀକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ 3 ହିନ୍ଦୁ ଯୁବତୀ ଉଲ୍କା ଗୁପ୍ତା, ଅଦିତି ଭାଟିଆ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଓଝାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କାହାଣୀକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ମୁସଲମାନ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପରେ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭୟଙ୍କର ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ଏହି ପ୍ରେମ ପଛରେ ଧର୍ମାନ୍ତରଣର ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ଇସଲାମିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ରାଜପଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି, ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ବିବାଦ ନେଇ ଓକିଲଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ରାଜପଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଭାସ୍କର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏହି ମାମଲାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ 2010ର ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଚୁକ୍ତିନାମା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜପଲ ଜଣେ ଅଭିନେତା, ସେ ଆଇନର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକିଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କମ୍ପାନୀ କେବଳ ଟଙ୍କା ଚାହୁଁନଥିଲା, ବରଂ ରାଜପଲଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ରାଜପଲ ନିଜର 40 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି କାଗଜପତ୍ର କୋର୍ଟରେ ଜମା କରିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଇଠ କରିସାରିଛନ୍ତି। 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ବିବାଦ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକ ନିବେଶ ଥିଲା। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।